Hello everyone, lamsogonor jotono ani te project B-Handmade YouTube channel. Hanggang ke tini ang pula na hambay na musungo joto ani viewers rong no. Tai comments rong ano ri tong nai rong no ang balay na hambay na musungo. Recently kaisa ang video upload khaimani ya gulo ang comments mangka mane video rong no bosek kolok khaina ni rang hanai. Ang size maya long video hanggang ke bosek jorate log na nang. Ang short no bishebag rezago ang long video hanggang ke waishawishunke jamon tutorial video nganga logo no thango piaba ani mani khane funungna ni am hairogo ngangke barawi bo thango ke edit khai gangke te bo barawi thango log yata ke haipono ano comments rekha je log rani bagai an bagang chai tornai ang balai na hambai ro am hai comments roni bagai baksa ngangke ani mani nai thokjagoi bo comments ro baksa ngangke sunflower ni bouquets robo nai na musung jago so am hai comments jong ni bagai ang balai no hambai no rom hai ka no comments rui thang di hingka ang reply rena ni chesta khaina josak mansa ang reply no rui tongo hingang ke je sunflower ni bouquet rok hingang ke ang o bara to manglak pya pang turuk ang tubunai tan bagai himalaya ang order rok manai tongo hingang ka order rok no ang snawai ma tongo hingang so an thani time kre ja o bouquet no snam na ni bagai so an bagai bouquet rok hinggang ang tubunai doti no tubunai hinggang ke tini no ko ani manai je order man mani amo snamai paikha tinta order man mani ang kaisa extra snam phika nor nai thaja khang ke nai mano ang kaisa no 180 rupees klai rui tongo 180 balai nai thogo original ni slai nai thogo original to nai thogo no pia ba original hinga ke nang bosu din toni na nin thani o beshi din tongya pia ba omo crochet ni snama ni hinga ke nin thani lifetime tongi mana nang judi ka ham ke ton ke lifetime toni mana no color bo thanglar om haken tong rong nai bela no nai thogo 180 rupees bai no rong manai tongo dati no order klai di screenshot na oi nai ani Instagram hai ke ba WhatsApp dikhe no ro karang di next hinga ke sunflower nai di belai no nai thoka hayada leaf rezak tongo sunflower omo pasta order man kha oni bisingo kaisa complete angkha taibo complete angna ni baki tongkho mane pura am hake thepa jagya khota leaf alada flowers omo alada ngi tongkha ngkendoro obono nana musungo hangkangke omo bo same no ang 180 bai rui tongo atomung no norok leaf kaisa ya kaini ke nana ni musungo hangkangke yang mukhaksa am hake nana musungo hangkangke 200 nangnai fiaba om haino design ke nana musung hangke 180 bai norok mannai ta kaisa ke o flower pot nai di balai no nai thogom bo coloring flower pot hinja gya plant ni mano om haike color ganang sini oro tongo om haike color ganang bu phangta khop nai thogo aro bu barta kare om hai hinke omoni kaisa inspiring ngai ne ang kaisa flower mane o plant pots nam ka hinke noro bona hamja khang ke nawi mano duita snam mani kaisa sold out angkha eba o kaisa tongro khani thaniwo noro hamja khang ke nawi mano omoni screenshot na di tayang bai karandi hinke omoni price hingkang ke 300 omonoro 300 bai mannai next hingkang ke omo naidi desi flower belai no nai thok duita leaf tongo naidi belai no nai thok omo bo ang tinta snamani bisingo duita sold out ong kamo kaisa tongsiwo omo je petals namani amo belai no kutuk belai no costo tong o petals namani tai blai to tongo no naidi blai si bom hayo naidi som belai no costos namnani bagita amo jemon sunflower tai je kala lily snamani omo ni saibo omo double costo tong so omo no rong nana ni hingkangke no screenshot na di tayang by WhatsApp haya ka ba Instagram te karang di omo ni price ang nai 300 ang nai omo ni price nai di balai no nai thogo ang nai thok jakha hard botong costo botong omo onek time nango salsa nango pura omo paina nisi ani bagita buini bagai saimia haipana ani bagai hingangke salsa pura nango hingangke norok hamjale no tongkhangke
dati no order ruwi na di hinke next hinga hinke bag tong khwa ni thani wo bag no fulong ai ko button rizak tongo ko lock hinga ke no ro hamza khanke nawai mano omo 820 rupees same omo bo tamana di bisingo lining rizak tongo omo butongo so 820 ong beno nawai mano haya ke ang 850 om hake ba ang sell khayo ya ba 820 ba ang no ruwi tongo no jaja khanke nadi te kaisa hangke balai no khobor kaham ma hai jodi wo no rok o kaini no 1% o kaini no jodi na khangke ang sunflower ni keychain kaisa gift renai nai di sunflower ni keychain balai no cute omo bo sunflower ni keychain ang gift renai jodi wo no rok o kaini no khoroksa na khangke hinke te kaisa tongo sunflower ni sling bag tong khan thani ko sunflower ni sling bag leaf ni bag cham rizak tai button bo rizak tong ko nai di khulu wi mano ko balai no nai thobo mo bo onek sel thango bo obo onek sel thango ani orani tai ang kulugui maya ngai ne ang parcel te khoroksa ni sinija bini bising te kibo mana harka ang naidi somo kaise tongo norong na namu song khangke dati no order khaina di omuni price angkha 520 bai norong na ngai tongo mo yakha 550 om hairok tha ane now ta o bag norok 520 bai ke o sling bag no nawai mano kate kaisa tongo pouch sunflower ni pouch naidi omo ba ani kusu sell thangu ani offline ni joto customers tong na robro omo hamjago chrai rong ni chrai rong no gift na ni bagi borok omo na uta birthday rogo ke omo ni bo lock tongo pearl ni handle rizak iko yoklok omo bonai thogo norong na namusung hungangke nawai mano order ruwi omo kaisa no tongsiwo dati no order ruwi na di omo ni price hingangke 300 nadi 300 by norong manai screenshot nawai nai ang mai whatsapp te hai ka ba instagram te no rokorang di hingangke tini ni video asuk no norong no belai hambai taisa haina hai review ro tan bagi himalaya no ni kaham comments rong ni bagi norong mo hai ke no comments roi thang di tan bagi himalaya no ni je kaisa comments omo onek ano encourage khayo motivate khayo tanga hinke ani je o small business ang je offline te start khalmani 1 year eba 1 year ni sai kisa besing khana hinke ang start khaimani ani kobangma friends rong ano siniwo o samung no ti kobangma ani customers rong borok sinu engangke obono ang just ani je sinijak rong ni bisingo simi tonamu sunge pheba ang platform o kaisa platform je ajagate taibo borok siniman thang hine ang once again no ang YouTube channel khuluka social media je platform ang kaisa o jago ani o business no to bukha gangke noro je kaisa ano comments ru omo onek min khayo onek encourage khayo ano taibo mane keep going taibo khlai thana ni bagita sahan bagai om hake noro ano comments ru thangdi hingangke no ni friend circle no ni family no ni loved ones borong no share khlai di borok bonobo encourage khai di ani o video naina ni bagai hingangke oroni je mani khane rok borok jaja khangke ani oro order ruwi borok pai nai mano ke borong no taibo encourage khai di subscribe rok khlaina bagai tai norok bo subscribe khai di subscribe rok khlaiya ta tong di hingangke malai phirano next video o bye bye